supposed to say the other's weakness. You're not supposed to say your strength here. Babe, that's not the point of the game. Baru ngeh di tengah-tengah game bahwa aku salah dari tadi. Okay. At least aku mandinya 2 kali sehari. It's okay. Kadang-kadang kita nggak selalu harus mandi 2 kali sehari. Yang penting setiap hari mandi. Dan yang paling penting sebelum tidur. Ya kalau tinggalnya di Eropa sih masih nggak apa-apa ya. Soalnya cuacanya dingin terus. Okay, tell me nggak gampang keringetan juga gitu. Okay, let me ask you though. Kalau kita mandi sebelum tidur, terus bangun. bangun. Making an argument? I'm not arguing. I just want to know your logic. It's like kita mandi. Enggak, semua orang setuju mandinya 2 kali sehari itu normal. I still am curious. I want to ask. Ini kritis. Aku orang kritis. Oke. Kan kita mandi sebelum tidur. Misalnya aku mandi sebelum tidur. Terus aku bangun tidur. Let's say aku mau langsung ke kantor. Kan masih bersih. Like aku semalaman hanya di kasur doang. Can I say gini? Oke, malamnya kita sikat gigi. Jadi pagi nggak sikat gigi soalnya malamnya udah sikat gigi. Hah? Kan masih bersih soalnya semalam udah sikat gigi. Hah? Right? Sebenarnya gigi masih bersih kalau kita belum makan atau minum apa-apa. Jadi boleh jalan. Cuman biar lebih fresh kalau ngomong sama orang. Ya sama kayak mandi biar lebih fresh. Tinggal pakai perfume. No. You're digging yourself deeper. Tinggal pakai perfume, deodorant. At least I'm super organized. Jadi kalau ada masalah langsung solusinya itu cepet. At least aku nggak gampang stres kalau hal-hal nggak sesuai ekspektasi aku. At least aku orangnya gercep dan nggak slow. Not slow. At least I have really good memory. I have good memory. At least aku ingat. At least aku nggak pernah burp di depan muka partner aku. Hah? 2 kali atau 3 kali dalam 2 bulan. At least aku bukan tukang kentut. I'm not tukang kentut. Ya iya. At least aku orangnya sangat prepared, jadi minim lupa-lupa barang. That's the same as in the start. Ya udah, gimana? But it is my strength. No, you're supposed to find the other's weakness. No? At least aku pinter komunikasi, jadi kalau marahan tuh kita nggak drama kayak banyak partner banyak. I'm not saying you're dramatic, but like I'm a good communicator. Okay. And you learn to Tapi communicate the point of this. Yeah, the reason why you communicate well in a relationship is because I've always been an open communicator. So over time you realize what a good communicator was in a relationship. At least aku kalau ke meditation retreat nggak tidur selonjoran di ruang meditation hallnya. Di depan. Di depan sekitar 15 orang. No, nobody saw. Iya, nggak Jam apa-apa. 6 pagi. Masih gelap waktu itu. At least aku orangnya kalau ditanya jawab, nggak diem aja. Ngomong terus. At least aku orangnya suka nanya. Aku juga suka nanya. You're supposed to find the other's weakness, babe. No, Not you barely ask, but I'm like, ask the storekeeper, like where this No, is. You take forever. You're supposed to say the other's weakness. You're not supposed to say your strength. Babe, that's not the point of the game. Baru ngeh di tengah-tengah game bahwa aku salah dari tadi. Okay. At least aku orangnya nggak bengong kalau diminta tolong sesuatu. Lakuinnya beberapa menit atau bahkan beberapa jam atau bahkan nggak pernah dilakukan. Thinking process. Kalau diminta sesuatu langsung. At least aku nggak gampang stres kalau disetirin sama orang. Gimana ya? At least kalau aku diingetin oleh seseorang aku nggak langsung nubruk. Okay, that's enough. Bye.